अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 25 से 31 मार्च 2013 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुध जद्दी से कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम मज़ाज के 11वें घर में रुजत की हालत में जो मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदें जो हैं वो बर वक्त पूरी ना हो सकेंगी, जिसकी वजह से आपको मायूसी हो सकती है। लिहाजा मुहतात रहने की कोशिश कीजिएगा। 28 मार्च को अतारा ज़ोहल तसलीस के बायस आपकी सोच में पायदारी और काम पर तवज्जो बढ़ने से कामयाबी का हुसूल न सिर्फ आसान हो सकेगा, बल्कि आप अपने अहम उमूर पर संजीदा गुफ्तगू करके इसी गुफ्तगू के बायस जो है ना वो हल भी तलाश कर सकेंगे। इसकी वजह से आपकी सोच में पुख्तगी भी आ सकेगी, जो कि मुस्बत नताइज के हामिल साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 मार्च को मुकर्ररा हदूद में किए गए काम जो हैं उनमें कामयाबी नसीब हो सकेगी, यानी आप ऐसे प्रोजेक्ट जो कि विद इन लिमिट्स जो है वो लेके उनको आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उनमें आपको कामयाबी मिलेगी। 26 मार्च को नसीब जाबरी करने से बहुत से बिगड़े हुए काम जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। 27 मार्च को आप जो भी नया काम शुरू करेंगे वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल हो सकता है। 28 मार्च को आपकी औलाद, आपके बच्चे आपके लिए खुशी का बाइस बन सकते हैं। 29 मार्च को बेहतर और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे जो मुस्तकबिल करीब में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेंगे। 30 मार्च को माली मसाइल जो है वो पेश आ सकते हैं, जबकि 31 मार्च को सफर का प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन इस दौरान अजनबी अफराज से, गैर मुतल्लका अफराज से, गैर लोगों से मुहतात रहिएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना होने पाए। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन वो 27, 28 और 29 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 30 मार्च का साबित हो सकता है। आपको सिर्फ 30 मार्च को एहतियात करनी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। यकीनन कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। बुर्ज दलो इक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल जायजे के 10वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके करियर में जारी तरक्की का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो सकता है। आपका ज़ैली हकम यूरेनस तमाम जायजे के 3रे घर में रहते हुए आपके हमसायों, बहन भाइयों और अजीज़ वक़ारब से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनमें आपकी तवज्जो को मरकूज रख सकता है। 28 मार्च को अतारा ज़ोहल तसलीस के बायस आपकी सोच में पुख्तगी पैदा हो सकती है, जबकि मुस्बत पहलू उजागर होने से आपको घरेलू सुकून भी मुयसर आ सकता है और जो कि खुशगवार, आपका घरेलू माहौल खुशगवार भी हो सकेगा। जबकि मुश्तरका अमूर में उसूल पसंदी आपको फायदेमंद जो है ना फायदा दे सकेगी, इसलिए ये नहीं है कि जिधर से आपको फायदा नजर आए आप टिल्ट हो जाए, नहीं, अपने उसूलों पे जमे रहिएगा, कायम रहिएगा। 29 मार्च को जोरा यूरेनस क्रान जो है उसकी वजह से मुनफरिद नजरियात और आइडियाज जो है वो आपके लिए बेहतर रहेंगे, जबकि आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार करके दूसरों को हैरान भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हैरानी की कैफियत आप पर साबित हो गई तो यकीनन ये रिवर्स हो जाएगा, कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो सकेगा। लेकिन आपको अपनी जहनी मेंटल अप्रोच जो है उसके मुताबिक और अपनी क्रिएटिविटी से हर हाल में फायदा उठाना होगा। 29 मार्च को शम्स यूरेनस क्रान के बायस ऐसे कामों में दिलचस्पी बढ़ेगी जो मुनफरिद और तख्लीकी नोयत के होंगे, जबकि जहनी सुकून जो है आपका, जहनी खुशी जो है आपकी, वो आपके मसाइल के हल के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 मार्च को नसीब याबी कर सकेगा और दरपेश मसाइल जो है वो बआसानी हल हो सकेंगे। 26 मार्च को गलतफहमियां दूर हो सकेंगी, जबकि वालिदैन का तावन भी आपको हासिल रहेगा। 27 मार्च को विरासत से मुतल्लिक़ मामला तहसीन तरीके से हल हो सकेंगे। 28 मार्च को दूसरों की आज़ादी और हुकूक के लिए लड़ने का जज्बा जन्म ले सकता है। 29 मार्च को पेचीदा मसाइल का सामना हो सकता है, लेकिन जल्द ही उनका हल भी तलाश कर पाएंगे। 30 मार्च को अंदरूनी आपका फिजिकली कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है जिसकी वजह से अंदरूनी तौर पे आप जो है दबाव का शिकार रहे हैं, जबकि जहन जो है आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है, जबकि खाम खा के मिसाइल सामने आने की वजह से आप उनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को बचाइएगा और फजूल किस्म की बातों पे अपने सलाहियत सर्फ करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 31 मार्च को जाती उमूर की तकमील जो है उसके लिए आप अपने आप को एक्टिव कर सकेंगे और यकीनन फायदा भी उठा पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन वो 27, 28 और 29 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन वो 30 मार्च का साबित हो सकता है। इसलिए 30 मार्च को एहतियात कीजिएगा और बाकी जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके लिए जो सारे मामलात हैं वो बआसानी सेटल हो सकें और इसके साथ साथ खास तौर पर आप उससे भरपूर फायदा भी उठा सकें। बुर्ज हाथ पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम जायजे के चौथे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से अपने खानगी माहौल
اور ذاتی سواری کو سکھ کا باعث بنانے کے علاوہ زمین و جائیداد سے متعلقہ امور میں بھی آپ کو سکون جو ہے نا بخشنے کا باعث بن سکے گا، جبکہ والدہ کی شفقت سے کئی ایک مسائل کا حل جو ہے بآسانی کر سکیں گے۔ آپ کا ذیلی حکم نیپچون تمام تعلق میں رہ کر آپ کی سوچ میں انفرادی تبدیلیوں کا باعث بن کر سامنے آ سکتا ہے، جبکہ آپ کے رویے کو مثبت بنانے اور کئی ایک مسائل کا خاتمہ کرنے میں بھی آپ کا مددگار ثابت ہو سکے گا۔ 29 مارچ کو عطارد مشتی تربی کے دوران بالخصوص الفاظ کی ادائیگی سے پہلے ضرور سوچیے گا، جبکہ بلا ضرورت دوسروں کے کاموں میں دخل اندازی سے اجتناب کیجیے گا۔ آج آپ کو مختلف قسم کے آراء کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، مختلف قسم کے اوپینین جو ہیں وہ اوپینین آپ کے سامنے آ سکے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے آپ کو ہر حال میں پازیٹیو رکھنا ہے یا نیوٹرل رہنا چاہیے۔ 26 مارچ کو مریخ مشتری تجدید کے بعد زیر اثر کئی ایک معاہدے کر کے اپنی ترقی کی بنیاد مضبوط بنا سکیں گے، جبکہ خود اعتمادی کی بحالی بھی آپ کو فائدہ پہنچا سکے گی۔ 31 مارچ کو زہرہ مشتری تجدید کے باعث دوستوں کا تعاون حاصل ہو سکے گا، جبکہ مثبت ذہنی تبدیلیاں جو ہیں وہ کامیابی کی ضامن بن سکے گی۔ اس سے آپ بھرپور سماجی زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 25 مارچ کو اخراجات میں اضافے کا امکان ہے۔ 26 مارچ کو آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، لہذا محتاط رہیے گا، لیکن آپ کی جو خواہشات ہیں وہ یقیناً پوری ہو سکیں گی۔ 27 مارچ کو ملازم پیشہ جو افراد ہیں ان کو مالی مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ 28 مارچ کو جن سے مخالف کا کوئی فرد جو ہے وہ آپ کی خاص توجہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ 29 مارچ کو آپ کے والدین جو ہیں وہ آپ سے شفقت فرمائیں گے، آپ کے ساتھ بہت زیادہ اچھا رویہ ان کا ہوگا اور بہت زیادہ آپ کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کر سکیں گے، جبکہ آپ کو ایسی کیفیت میں بھی حقیقت پر مبنی فیصلے ہی کرنے ہوں گے، کیونکہ آپ کو جو اصلیت ہے اس کو اپنانا ہوگا، سچ کو اپنانا ہوگا، جھوٹ کو اوائڈ کرنا ہوگا۔ 30 مارچ کو سچائی پر آپ کا ایمان رہے گا، جبکہ آپ اپنے جذبات کی اپنے ٹرو پیشن جو ان کا اس کو ریفلیکٹ کر سکیں گے، دوسروں کے سامنے لا سکیں گے۔ 31 مارچ کو آگے بڑھنے کے لیے جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے جو خطرات ہیں ان کو مول لینے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ضرور خطرات مول لیجئے گا، اپنے حالات کو ضرور مد نظر رکھیے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کیجیے گا کہ آپ اس کو جو ہے وہ افورڈ بھی کر پائیں گے یا نہیں، کیونکہ کچھ ایسا برڈن بھی آ جاتا ہوتا ہے کہ جو پھر اپنے آپ کو سنبھالنا یا اس کی ایک لمٹ سے آگے بڑھنا اکیلے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر 7 اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 25، 26، 28، 30 اور 31 مارچ، یعنی مجموعی طور پر پورا ہفتہ آپ کے لیے پازیٹیو ہے، معمول سے بڑھ کر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ صرف آپ کو 29 مارچ کو تھوڑا محتاط رہنا ہوگا، چونکہ یہ معمول سے بڑھ کے منفی اثرات کا حامل دن ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا اور موجودہ ہفتہ ہی مکمل طور پر اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، ملاقات ہوگی اگلے ہفتے نئی باتیں، نئی سوچیں، نئی اسٹار مومنٹس کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔